Guys, need me again guys. So work time na naman. Okay guys, galing trabaho, ingat po, tandaan sa pumamaniho guys. Check muna natin yung area guys. Sure guys na wala nang tao guys. Morning guys. Yan, hallway guys. So guys, mga bakanting space pa guys. Yan. Yun, so yun. Kine-check natin. Make sure na walang bukas na ilaw sa mga tenants. Yan. At wala nang tao kasi sarado na yung binabantay natin establishment dito. So yun guys, tayo dito. So after natin mag-check dito, sa taas naman tayo guys. Yan guys, wala nang tao guys. So balik tayo doon. Paalala, good vibes, chill vibes. God first. Bye bye.